জয় মাতারা ব্রাদার্স মেশিন ব্যান্ডেলে দেখুন এই মেশিনটি রেডি হয়ে গেছে, এখনও কাজ চলছে। এই মেশিনটি আজকে চলে যাবে শান্তিপুর, কালকে মেশিন যাবে কোন্নগর। আর এই দাদারা এসেছে বাইরের রাজ্য থেকে, এই দাদাদের মেশিন যাবে পরশু দিন। এই যে এই মেশিনটি চলে যাচ্ছে, এই মেশিনটি কালকে চলে যাবে, এটা রেডি হয়ে যাবে আজকে সব কিছু। এটি চলে যাবে কালকে कोन्नगर। ये जो मशीन है ना, ये काल चला जाएगा कोन्नगर। हमारे जो कोन्नगर, ये आदमी भी बहुत जगह देखा है, देख के हमारे से लिया है, बहुत दिमागदार आदमी है। এই দাদারা বাইরে থেকে এসেছে, এদের মেশিন চলে যাবে ও পরশু দিন। অমিত, ওই শান্তিপুরের যে মেশিনটা হবে ভিডিও দেখিয়ে দেবে, ঠিক আছে? দেখুন কতগুলো মেশিন রেডি হচ্ছে, একটা দুটো। জয় মাতারা বাতাসা মেশিন ব্যান্ডেল, তারা আশীর্বাদে সবাই ভালো হোক। আর এইখানে দেখুন, দেখ মাতাল শুভঙ্কর কানাচোদা, তুই দেখ, এই দেখ একটা, এই দেখ, এই দেখ একটা সিট, দুটো, এইখানে দেখ তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। আর ওই ঘরে আছে 24খানা, আরও 10খানা মাল আসছে, ঠিক আছে? 34খানা মেশিন রেডি হচ্ছে। 34 पीस মেশিন রেডি হচ্ছে। अभी जो মেশিন রেডি होएगा ना 34 पीस, 34 पीस, ठीक है? এটা একটু শান্তিপুরের লোকটাকে একটু রং দিয়ে দিও, হ্যাঁ, কাস্টমার বাড়ি যেয়ে করে দেবে। চলিয়ে দাদা, ना ना दीते হবে, এটাও না দাদা। ये जो गैस सेट आपने बोल रहा था ना, ये गैस का सेट है, ठीक है, जो नीचे रहेगा। প্রচুর মাল কারখানায় এখন। কি থাক থাক থাক, এখন থাক, তাহলে একটা মাল কম থাকবে, এখান থেকে নিয়ে ঠিক আছে। প্রচুর এখন কারখানায় মালে ভর্তি হয়ে গেছে। ये देखिए, ये जो माल जिसके अंदर वो रहता है ना, बांस का टुकड़ा, ये भी हमारा 304 का स्टूल का है, ठीक है? हम चीटिंगबाजी काम नहीं करते, इसीलिए मेसिंग इतना बिकता है पूरा बंगाल में। अब हमारा मेसिंग ही सब लेता है, दूसरा कंपनी छोड़ दिया है कि उसका मेसिंग अनसक्सेसफुल है, टैंक में बहुत माल जम रह जाता है। और ये जो नॉर्मल मेसिंग है ना, वो जो आदमी है जो बतासा बना नहीं सकता आपका, वो 2-3 दिन काम करेगा, वो आसानी से कर लेगा। আমাদের হাইড্রোলিক কিন্তু হাওয়া হাইড্রোলিক না। দেখুন এই হাইড্রোলিক 20 বছরের গ্যারান্টি দেবো, আর ওরা ওদের টেকনোলজি জানা বলে হাওয়া হাইড্রোলিক। बहुत दिन जाएगा, 20 साल तक दादा। वो हवा हाइड्रोलिक खराब होता है, ये खराब नहीं होगा, ठीक है? ये देखो, ये 2 टन तक माल उठा सकता है, 2 टन, 2000 केजी इसका कैपेसिटी है, 2 टन का। वो हवा हाइड्रोलिक का कैपेसिटी नहीं है 2 टन का। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখে যান কত মেশিন যায়।